menjual-jual membantu Krina teman-teman kami. Amin ijabah bekam ringan. Selamat malam. Kai beritandu sekala-sekala. Harapan kami Krina lebih bas keadaan sehat-sehat. Bas perni enda silanjutkan eksposisi Injil Yohanes. Temana Yesus memberikan kegeluhan. Mari si puji Tuhan ta, kasih Yesus lebih dari semua. Jadi kekelangan dai silit di bas dunia enda lebihkan sidat di bas Tuhan Yesus dai. Jadi di kekelangan dai tendu telah kaman Tuhan Yesus jebanci sidat kelang sirna ibas Tuhan hari. Mari sendekan lagu ta enda. Tuhan Yesus dai ngasi lebih abadi. Mari si puji dengan Tuhan ta bas kolom komentar lagu ta Yesus babalak aku rada karena Bandung. Kau kegeluhan
Mari ertoto kita. Bapa kami sini surga, sinuru anak nru Yesus Kristus kudoni, kunambreken kemalamanate man manusia, sila naidatca kemalamanate situhu. Tuhan beringinda, jumpaindulah kami, petangkaslah dirinduman tiap kami, sehken kekelengenduman kami. Ita hendu kecibal geluh kami, pusuh kami, lalit dame, muas, meluhe. Doni endalang asu, rebahan sama lemati kami. Maka beringi enda, tuhu-tuhulah, ijumpai indu kami. Bas gelar Tuhan Yesus, kerina musuh di bata, setan iblis ndah bas kami nari. Kelang di bata ibas kesasi badia ardahinlah. Di tengah-tengah pemberitaan Injil ndu. Jagai lingkungan kami, jagai peralatan kami, bagaimana jagai kami, perukuran kami. Khususnya hambandu, larang adi-ngadi, repengendes kami manbandu, kuasa ia, pakai ia, pin-pin ia. Telah nabanci, jumpa kami raskam. Paskelarndu Tuhan Yesus kami rtoto. Amin. Mari sibuka Yohanes pasal 4. Hendama sada bagin pustaka si menarik, si banci mabakita kubas kemalaman nati. Aku ngurusur peseh khotbah arah Yohanes 4 karena diburu Samaria. Sana entrem kala isadarkan dosana, isadarkan lalit kemalaman nati japape. Sehmaka narkini teken ia ku Tuhan Yesus. Bernyenda endam si harapkan kita, adilenga datndu kemalaman nati situhu kepuasan geluh. Datndulah berngi enda. Takoge Yohanes pasal 4. Sekari ayat 26. Yohanes pasal 4 ayat 1 ayat 26. Takoge. Judulna Barnabas pustakata Yesus rasekala diberu Samaria. Ayat 1. Kala Parisi megi berita, maka tremen jelma idat ras ipridiken Yesus, asangken ipridiken Yohanes. Enda Yohanes pridiken. Ayat 2. Situhuna labo sekala jelma pe ipridiken Yesus. Tapi ajar-ajar nang pridiken ca. Kencai bagi Yesus kai si cakapken kala itading kena daerah Judea. Mulihkan ia ku daerah Galilea. Ibas perdalanana laban cilang ibentasina daerah Samaria. Ayat 5. Sehme Yesus kusada kuta i daerah Samaria, gelarna Sihar. Kuta edeh ras juma si breken Jakub naiman anak na Jusub. Ibas cuma elit mesada sumur. Igelari sumur Jakub. Perban latih ia kap Yesus erdalan, maka kundul ia i tepi sumur Paksa sie wari enggo ciger. Ajar-ajar Yesus lawes kubas kuta nukurnakan. Asum Yesus sisada ije, rehme sekala diberu bangsa Samaria ku sumur ngelegi lau. Nina Yesus manbana, entah sitik lau na gelah kuinem. Ngaloi diberu kam kalak Jahudi, jana aku kalak Samaria. Engkai maka ipindondu lau inemen man bangku. Biasana kalak Jahudi langit make kaipe,
singgo ipake kala Samaria. 10. Nina Yesus adi itahdu kerna pemere di bata, jana adi itandaindu ise simindo lau man bandu enda, tentu ipindondu man bana lau, cenari ibreken man bandu lau simreken kegeluhan. Ngaloi dibrue o Tuan, bagus kap sumur enda, janah timbandu pelalin, ijai bandu lau simreken kegeluhan. Nini kami si Jakub nai mereken sumur enda man kami, ijenda nari melau man ina menaras anak-anakna, bagepe man asuh-asuhenna, malabukin ikata kendu maka beli dan kam, asa nini kami Jakub Arjabab Yesus, kala singinem lau enda muas dengang ia, tapi kala singinem lau siku breken man bana, lana ia muas sehrasa lalap, sebab lau siku breken jadi sumbul sir burak-burak, ibas ia dengan mereken kegeluhan situhu-tuhu sila rekri-krin. Ngaloi dibrue o Tuan, breken min lau eman bangku, gelah ulanai aku muas, janah lanai aku perlu ku jenda muat lau. Nina Yesus, to legi perbulangendu, ras kam ku jenda. Ngaloi dibrue lalit perbulanganku, maka Nina Yesus, tuhu bagi si kata kendue, lalit perbulangendu, sebab kam enggo 5 kali erjabu, janah dilaki siras kam genduari epe, situhuna labo perbulangendu, payo kelekatandu Ngaloi dibrue o Tuan, nabi kepekam, nini kami idatas urua isembahna di bata, tapi nini kalak Jahudi i Jerusalem, ingana ersembah man di bata. Nina Yesus man bana, o bibi, toklah kam man bangku, rohmu pagi baksana, maka lanai bo ideleng isembah kalak di bata, bagepe lanai bo i Jerusalem, kam kalak Samaria, situhuna la itahdu ise si sembahdu, tapi kami kalak Jahudi itah kami ise si sembah kami, sebab singkelini si janjikan di bata arah kalak Jahudi. Tapi rema paksana jana situhuna enggo sehpe, ija arah kesah si badia manusia ersembah man di bata alupayo, di bata kesah kam, maka arah kesah ngenca maka banci manusia nembah di bata alupayo. Ngaloi dibru eman Yesus kuteh maka raja penampat si janjikan di bata si igelari Kristus nang dangi rehma, jana adi reh ia kerina pagi ipetangkasna man banta. Nina Yesus man bana, aku sing rana raskam enda, sing klini si janjikan di bata Ijenda bercakap karena si engkelini. Singklini si engkelengi. Isilah butuh kekelengan. Ise si ngasung geluh tanpa kekelengan. Cana ise si baci normal geluhna la engkelengi. Tapi lit sada. Endama hukum rohani. Kita leben ikelengi, maka lid kekelengan bas kita. Endam isuratkan Rasul Yohanes, basada Yohanes. Labu kita sing kelengi di bata ngeleben sing kelengi kita. Lalit kepuasan geluh, kedamen, ketenangan, adilalit keleng di bata sinanami. Israel ndarat di Mesir nari, enda mesi tawarkan di bata.
ku kelengi teh ku kam. Bagi indung manu engkremkan anakna. Baginda masih perlukan manusia. Manusia perlu keleng di bata. Tapi lengadat manusia. Maka daramina bas doni enda. Aku pernah lihat sada keluarga kami. Ia lihat motor narik jong. Kuta kami barenda jaung enda. Labo tungkul-tungkulan ibaba kutiga enggo giling. Demi ku motore bakna. Rencana enggo kaguni kenjong da tama ke atas. Nai lenga motor harto jeep denga. Ujam sada suari lekat motor ndai. Siman bandai jong nande. I sorong-sorong kami sejam telu kerabun landarat. Maka nusur ia datus motor danari. Kuakap tungkirna kutroh motor ndai. Tahja sangkutna. Gempang ia sirupna lau kubang dai. Cema ku sengge. Ugai ma ningku. Lanai tertahana. Ngusuh muasna lihena. Enda geluh duras geluhku. Adilah dat ndu keleng di bata keleng si meluat ndai pe. Nggo telendu. Enda merebahan careh. Muasna reh pagitna. Reh murdena geluhta. Bagai buena kalak. Daramina kekelengan ibas ingan sila payu. Alo kena kekelengan sila payu. Maka bagi enggo cedana manusia. Diberu si jumpai Tuhan Yesus enda. Enggo cedaka. Engkai. Ia kala Samaria. Kala Samaria enda mekala si murde perjabun nini bulangna. Maka nembah kelate kala Jahudi. Kala Jahudi ipliharana perjabunna la kawin campur as bangsa sideba. Kala Samaria masada raja-raja pasal 10 itu ijenda muncul kala Samaria si murde perjabunna seh maka kesusurna go kira-kira 700 tahun ihina kala Jahudi. Labo saja ia keturunan kala si murde perjabunna. Ia sendiri murden ka asa si murde perjabunna. Nina Tuhan Yesus jenda enggo 5 kali kam ras perbulangan kala. Janah dilaki silit bas rumah dupe situ huna labo perbulangan du. 5 kali kongsina perbulangan kala. Laci bayangkan du. Sulit kita jumpa jelma bagenda. Bersyukur kam adina kam bagi begindu hari enda. Tapi susah. Enda merbahanca ajar-ajar kari heran ngenen Tuhan Yesus. Ia keturunan si murde perjabunna. Ia sendiri perjabunna murden asa si murde. Nggo piganolih kak nduya murde ena. Bangsa Samaria ibas mata kala Jahudi. Enda bangsa si paling menjijikkan. Tanah nape langit kala Jahudi merjaksa. Apalagi man panganna. Dauh. Lid kala kafir. Tapi man kala Jahudi kafiran kala Samaria. Ban enda menghina darah Jahudi. Tapi endam sidah lid kala Jahudi si lain. Endam kala Jahudi
si ijanjikan arah keturunan Daud, Mesias anak di bata. Ia mepemere di bata. Ia menuduhkan lias ate di bata. Raskai si benar karena di bata Ia meulu kegeluhan. Ia kegeluhan si maba terang. Terang lah tertalukan gelap. Enda medahin naruh. Enda me iti maina i pinggir sumur ndai. Ajar-ajar lau skrina nukurnakan. Engkai maka musti 12 kala nukurnakan. Ibas keadaan sulit. Jendam eteh kai bas pusuhta. Tuhan Yesus ia lakin meluhe. Nina basogen tak latih kapna. Muas ia. Tapi nina kariman ajar-ajar lid panganku sila itehdu. Mama ngeti ajar-ajar isi maba pangan man bana. Pangan Tuhan Yesus ema. Nehken keleng di bata. Mandi beru. Kesusuran si murde perjabunna. Ia pe murden ka asa si murde Enda me isengajakan Tuhan Yesus timaina i pinggir sumur dai. Khusus sisa da enda. Takndun tahlang. Sisa da me kita jumpai Tuhan Yesus. Kala jahu di pangan yang ngelete kulau Jordan gelah ula perjakna tanah Samaria. Tapi Yesus sengaja perjakna tanah Samaria. Mungkin enda merbanca ajar-ajar krinana lam rincu ngadi bas tanah kala Samaria. Tapi lid misi Bapa sini surga, misi Tuhan Yesus. Sisa da endama man kelengena endama si ban Yesus man bandu ras man bangku itakna kerinana geluh di berusa Maria kita angkai maka meserang kelengi jelma ban si tandai ia si tandai latar belakangna maka adi itakndu sifat kala ujian murni kekelengan du entahlah. Yesus tekna kerina geluh di berusa Maria. Uga masa laluna jana uga paksa enda lid perbulangan kala buni kena rumahna. Uga kam ngenen di berusi bagenda. Bacikah ikelengindu? Baci sehkendu Injil. Baci ipetangkasndu lias ate Tuhan. Tuhan Yesus endama si ibanna iti maina bas pinggir sumur dai ban itehna dibru enda suari ngelegilau kalak Yahudi kalak Samaria mirip ras kita kalak karo pagi-pagi entah karabun kutapin ban man kalak Yahudi kalak Samaria ras krina daerah Timur Tengah karabun me umumna diberu ngelegilau ije me yang rumpi ercakap. Tapi diberu endandai suari jam 12 siang. Janah legina lau laku lau tapin kuta. Kuja legina lau kurba kujuma. Enda
la sumur umum. Enda sumur singgo dekah. Singgo tadingkan jadi juma ije. Engkai maka suari, engkai maka kujuma ngelegi lau. Sidah latar belakangna. Uga adi 5 enggo babana perbulangan kalak ke rumahna. Enda sangana penemkan. Adilit kutandu bagi. Ugangi pandangan kalak mandi berusi bagi. Entah hadikam bagi keluarga andu. Pangekam terang-terangan erdalan kesena. Pulung kujah kuje. Endam keadaan di Bruendandai. Dan agenda Tuhan Yesus sengaja timaina. Labu saja sengaja timaina. Sengaja pindona lau. Oh bibi. Entah sitik lau umbu enak lah kuina. Bibi jenda ngatakan ca, iya enggo berumur. Wah. Enggo berumur. Terus erlua-lua. Engkai. Endama dosa. Dosa endang go latih siaka ibanna. Enggo mela hancur harga diri. Bue musuh. Penakit lah terngadikan. Engkai maka jenda lah terngadikan. Sadanina Tuhan Yesus. Muas dengan ngeka. Sioge ayat 5. Sekma Yesus kusada kuta i daerah Samaria gelar nasihar. Kuta degeras juma si berikan cakup naiman bana. Man Jusuf. Ibas juma litme sada sumur si gelari sumur Jakup. Perban lati agak Yesus dalam maka kudul ia tepi sumur Paksa sie ngo ciger ajar-ajar Yesus laus kubas kuta nukurnakan. Asum Yesus sisada ije rehme sekala di berusaha Maria ku sumur Ngelegi lau nina Yesus man bana. Entah siti lau gelah ku ino. Sengaja timai Tuhan Yesus. Sengaja pindona lau. Ayat siwa. Ngaloi di brue. Kam kala Yahudi. Aku kala Samaria. Engkai maka pindondu. Lau inemen man bangku. Ditambahkan Yohanes catatanna. Biasana. Kala Yahudi langit make kaipe. Si enggo ipake kala Samaria. Di Bruendandai. Mama ngatena. Enda Yesus kala Yahudi. Yesus selaku kala Yahudi. Ia selaku imam. Ia selaku pelayan Tuhan. Pakena pakai menurut Taurat. Jubahna si pernah itangkap diberu singgo 12 tahun bluding rusur. Enda merbahan tandai di bru enda kalak Yahudi. Biasana kalak Yahudi adiru kalak Samaria misya laus biar ia tercemar biar ia meluat. Maka di bru enda naruh Arab kena laus Yesus ban enda ciga ngatena aku. Tapi kala Yahudi sadenda lalaus. Kala Yahudi ciga tena kala Samaria. Apalagi diberu. Kala Yahudi dilaki laban cier cakap dua-dua. Ras diberu. Cenda butuh hikmat surgawi. Keleng Tuhan Yesus alu hikmatna. Enda i banna guna nehken keleng di bata man di bru enda.
Adi ras Nikodemus pasal sebelumna berengi. Uga adina Yesus jumpa ras diberusi bagenda berengi. Maka bas pekabaran Injil lit hikmat. Yesus sengaja suari timaina. Ngarap di berusa Maria endandai. Adi idah kalak jauh dienda aku. Aku tenang kalak Samaria ban enda daerah Samaria. Tading kenang aku ate di Bruenda. Terlebih aku diberu kalak jauh dilabat sing rana res diberu dua-dua. Rehya timbana laundai. Kalak jauh dienda sini ije. Dung nang rana iya. Oh bibi. Entah siti jaru lau ena gelah wino. Oh mis nungkun di Bruendendai. Kam kalak Yahudi. Aku kalak Samaria. Engkai maka pindondu lau man bangku. Heran nia enda beda kida. Res kalak Yahudi sideban. Ciga Athena aku biasana adi kalak Yahudi. Kita enda kelengen dalanna. Pang kita nimai kekelengan Tuhan. Lang adinin kecibata selaku kalak perdosa. La bonggit Tuhane deherasaku ateta. Endam nina Simon Petrus Lukas pasal 5 idatas prahuna. Oh Tuhan, lauslah kam basaku nari aku kalak perdosa ka. Paulus pengatakan Kristus reh guna nelamatkan kalak perdosa. Ibas krina kalak perdosa aku masih perdosa. Bas agama-agama kalak jahat lalit ingan. Tapi Injil Yesus Kristus aku reh labo guna kalak sehat kap nabana. Aku reh dilo kalak perdosa gelah bertobat. Diberu enda dalah sangkana kalak Yahudi enda lalaus. Labu saja lalaus kalak Yahudi enda entah situ lau gelah kuinem. Mama ngatena engkai maka kam kalak Yahudi aku kalak Samaria pindondu lau man bangku. Jawaban Yesus lit 2. Adi itakndu karena lias ate di bata. Ras itandaindu si mindo lau man bandue. Tentu. Ipindondu lau man bana. Cana ibrena man bandu lau si mereken kegeluhan. Adi itakndu karena pemere di bata. Cana itandaindu ise si mindo lau enda. Pemere di bata jenda kasih karunia Allah. Pemere di bata jenda sila patut sialokan. Pemere di bata jenda arkiteken keleng Athena. Uga pape keadanta. Idilona kita. Maka pemere entah kasih karunia. Lanai tergantung uga buena dosanta. Kelengina kinatena. Kelang situhu sitah uga hancurna geluh jelma. Sitah uga pusuk naman bahanta. Tetap teta kelang. Kita kalak Kristen bu yang palsu ke kelengenta. Ban mahuli ban temanta mahuli kasih ban. Tapi adi sitandai sekalak jelma ugaya jahatna. Jendam ujian kita engkelengi iya. Tuhan Yesus takna krinana kejahatan di bru enda. Enda me iti maina pindona lau. Lasang ka di bru enda. Jawab Tuhan Yesus. Adi tekndu pemere di bata. Lias ate di bata. Enda me lalit syaratna. La tergantung kita. Mbue kala lanai pangreh ku Tuhan. Ban idahna uga iya.
Lit kalak bunuh diri ban erlua-lua. Lit kalak bunuh diri ban hamil sebelum nikah. Bunuh na anak nanda. Kukatakan man bandu ula kan bunuh diri. Ula bunuh anak ndu. Lit keleng dibatasi tanpa syarat. Pemere dibata. Adi itah ndu ugakin se itah ndu Itelen keleng di batandai kita ugalitna. Bue kala idahna uga berdosa na iya. Bagendam terus ngeluh. Sepala berdosa basah. Ngobe bias. Lit kala bage. Ingat, lit keleng di batas singgit. Ngaloken kam. Peduakan. Ban manusia ndai. La tahan geluh, lalit kekelengan manbana, terus kena darahmi kekelengan bas dosa. Endam si ate Tuhan, ibre kena mandi berusaha Maria endandai. Nina, ayat 10, Nina Yesus, adi tendu karena pemere di bata. Jana adi itandaindu ise simindo lau man bandue. Tentu ipindondu man bana lau. Jenari ibre kena man bandu lau si mereken kegeluhan. Adi itakndu karena pemere di bata. Pemere di bata jenda tanpa syarat. Ugape keadanta kelengina kita. Peduakan adi tandaindu ise simindo lau man bandue. Ema Yesus. Jadi keleng di bata singaloken kita ugalidna endam bas diri Yesus. Maka diri Tuhan Yesus ras keleng di bata si dua enda jadi sada. Tapi lit persyaratanna. Oh ndailah syarat ninduka. Jenda si pindo. Bue pasu-pasu lah perlu sipindo. Matawari udan. Bacilah sipindo bre di bata. Tapi rusur kang sipindo brena. Aku rusur kal. Ertoto gelah udan-udan ka. Rusur kang aku ertoto gelah kalau anda sehat-sehat ka. Tapi baci kang kita lar toto. Sehat ka. Baci kang kita lar toto. Udan ka. Bancilah sipindo sidat. Enda mepemere di bata secara umum. Tapi bas pustaka sibadia iperintahkan Tuhan kita bertobatlah. Janah teglah man Yesus Kristus. Enda mertina gelasidat pemere di bata anda musti si pindo. Lid kalau ngatakan sa aku rusur kak mindo man di bata. Lid kalau ngatakan sa aku toto kak rusur. Tapi diganai khusus sertoto gunandatkan pemere di bata keleng di bata ibas diri Yesus. Nina Yesus adi tendu karena pemere di bata. Jana adi tandaindu ise simindo lau man bandu enda. Tentu ipindondu man bana lau. Jenari ibre kena lau si mereken kegeluhan. Itakndu pemere di bata lias ate di bata. Itandain dua aku Nina Yesus. Ban pemere lias ate di bata bas diri Yesus. Tentu ipindondu man bana lau. Pindo man bana lau. Man Yesus. Maka ibre kena lau si mereken kegeluhan. Ayat 10 ada ngaloi di bro. Oh Tuhan. Bagus kap sumur enda. Janah timbandu pelalin. Ija ibuat ndulau si mereken kegeluhan. Tuhan Yesus rusur ngerana secara materi. Tapi maksudnya rohani. Bagendam ni nama Nikodemus. Adilakam tubuh kedua kali ikan. Tubuh baslau dengan kesah di bata. Loi dahdu kerajaan surga. Angin rembus Athena. Janari kujala tahdu. Bagaimana tiap-tiap kala si tubuh ibas kesah di bata. Pakai Tuhan Yesus rusur
secara materi ngatakan si rohani. Pernahkah katakan teman ta Lazarus nggo tunduh masuk na mati. Engkai maka bagi enda ban Tuhan Yesus. Enda ban kita manusia. Ipakena bahasa manusia pintun. Nurikan kebenaran Injil. Maka nambas pikiran di bruenda lakap di timbandu. Pas pikiran di bruenda lau sumur. Lali timbandu. Bagenda menterem kita. Rehku Tuhan Yesus secara materi siarapkan. La connect secara rohani, secara materi. Ngaloi di brueo Tuhan bagas kap sumurenda iza buandu lau. Janah timbandu pelalit. Iza buandu lau si mereka kegeluhan. Ayat 12. Nini kami si Jakub nai mereka sumur endaman kami. Ijendanari melauman ina menaras anak-anak bagi pihak suha-suhena. Melabu katakan duma kablinan kam asan ini kami Jakub Pindu min man bangku ni na Yesus. Turabas puso di berundai. Timbana pelolit. Man bangku kang pindo na lau. Ija kakin buat lau. Timbandu pelolit. Lebih kin kam asan ini kami Jakub. Ya, jarang ke si jumpai bas pustaka Jakub kebanggaan. Biasanya kebanggaan kalak Yahudi Abraham, bapa kami Abraham. Tapi di bruenda jenda kebanggaan na Jakub ban sumur Jakub nampati ia ngelegi lau. Sumur kuta lanaya pang ngelegi lau. Nteram kalak lapang olih kukuta, lapang mulih ku keluargana. Anggo permalu kena gelar keluargana. Laus kukuta sindau. Makan nali tanah sunggal. Man kalak karo. Turangna hamilina. Ampo 3 kali, erjabu 3 kali. Tama ku daerah sunggal. Man kam si isunggal sentabi. Tapi kam musti begikan enda kelengat Tuhan kam diberu enda bangga yaman Jakub ban sumur Jakub nda menampati ia nutup ayona harga dirina adilali sumur Jakub musti sumur ibas kuta jumpa majerusur ras pernanden anak kuta si enggo perbulangan temanina makanya di bruenda bangga kelman Jakub ban sumur Jakub nelamatkan ayona banci buni-buni kujuma muat lau suari. Malah kini katakan dulu lebihkan kam asan ini kami Jakub. Ya situ huna isi nakal si katakan di bruenda lebihkan me Yesus asa Jakub. Tapi lengat tandaina. Enda manusia. Akak manusia lebih sah. Yesus ngaku Tuhan. Katakan naga Yesus Tuhan. Si paling parah kalak Kristen lebih sa akak na katakan Yesus di bata. Enda mesurat Injil Yohanes isuratkan. Kelas sadar kita Yesus di bata. Di bruenda dai malah bukin lebihkan katakan du kam asan ini kami Jakub. Banina Yesus pindo min lau man bangku. Maka ku berikan man bandu lau si mereka kegeluhan. Lau si mereka kegeluhan jadi pasal pitu kari katakan Yesus. Mekesasi badia. Tapi laban si sempitkan kesasi badia saja. Sebabnya jenda lau kegeluhan dai. Ngeluh pertendin. Sadar ras di bata arah pengalami dosa. Pengalami dosa. Pinomin man bangku. Lalit timbandu penina di bruenda. Tapi nina Yesus ayat 10 telu. Erjabab Yesus. Kala singin melawenda muas dengan ia.
lau materi, la bancir banca puas tendita, la pasangan. Manusia katakan Tuhan Yesus, labong geluh alu roti saja. Terem kalak darah mina. Duit, jabatan, kesenangan doni, harga diri, pujin kalak. Engkai maka lalap la puas. Aku ogenku sangana kita pengkhotbah. Tuhu kai si jadi bas doni enda si darami manusia. Kerina lalit ketadingan isuratkan Salomo. Kata-kata lalap terakhirna usaha menjaring angin. Kai la pernah maba puas. Endam di bro endam da igalina sumurda ijarukna laundai. Anggolima penemken. Rabi Sakarias pernah katakan, uga banci ipuaskan pusuhta, alu diberusi telanjang lebih-lebih. Endam katakan man mahasiswa, man anak muda. Pornografi tidak pernah memuaskan Anda. Pornografi hanya menggali lubang kekosongan jiwa. Maka pikiran pornografi, rasi terikat pornografi, Nina Rabi Sakarias paling gampang kesepian. Bacikin puaskan pornografi geluhta, Nina Rabi Sakarias lang makin kesepian. Uga adiku tempat pelacuran, uga adi selingkuh. Kerinana rebanca reh muasna. Tanah sada si katakan Rabi Sakarias, jiwa manusia enda, enggo ia turukan di bata, sada di laki, sada di berubas perjabun. Adi sempat kam pacaran, bue pacaran du erjabu, pecah jiwa dundai. Lit lalap bayang-bayang, pacaran du sebelumnya, tak mungkin bahagia. Karena kam anak muda, pemuda-pemudi, ingat. Kalak Kristen labo coba-coba pacaran. Labo patah sambung lagi. Kalak kafir. Alkitab lali istilahnya. Alkitab mengerti pimpinan Tuhan, erjabu. Adi coba-coba kendu patah sambung lagi, erjabu. 3 kali ndakam patah, putus, pacaran. Kerina jelma si pernah kam jatuh cinta, entah menyatakan cinta, entah menerima cinta. Bas perjabun seumur hidup, bayangan sinda laba cibene. Endama igali di berundai, sumurda itimbana. Sada di laki lah puas, gantika. 2 di laki, gantika. 3. Pelaki dah malam mateku. Entah kurang kai ganti ka 4, 5. Gundaringgo metua panemken. Digan puasna. Nina Tuhan Yesus kala singinem lau enda. Asandigan pila puas. Muas dengar. I rumah mesangana dilaki sada bunikena. I sampingna me dilakindai sebelum muat lau. Jeme katakan Yesus muas dengar. Berarti sangana si darami kepuasan da jeme paling kosong jiwata. Samping dilakindai ia tunu pas pelukan dilakinda sila dilakina. Jeme muas dengar. Wari enda kembali kukutip kata Rabi Sakarias. Kita nukur smartphone paling canggih. Nina Rabi Sakarias, jiwa manusia la smartphone tambarna. 3 menit, 3 jam waktu ndu main gadget silali ertina. Terus menggali reh kosongna jiwa.
Nina Rapi Sakarias, kita labo butuh smartphone manjiwata. Kita butuh wise phone. Tapi lalit kecuali firman Allah si memberitakan Kristus. Asakai kam dekahna enggo bas dosa. Narkoba kai enggo pakendo. Kukluk malam jakam enggo. Ise pernah diberut medem raskam. Ise pernah dilaki temandu medem. Beringi enda katakan Tuhan Yesus. Kala singinem lawenda muas dengar. Lalit berlebihan sah. Terus kosong. Endam si katakan Salomo 700 kala. Kundikna 300 kala di Brunei 1000. Izinkan Tuhan bersejarah gelah lid kitab pengkhotbah. Uga sepina kosongna jiwa Salomo. Lanai kita perlu bereksperience, berpengalaman. Cukup firman Tuhan jadi pengalaman ta. Labo sidat kepuasan geluh. Adilalit ulu kegeluh hendai man bantah. Enggo suruh Tuhan Salomo nuratkan sa lalit kepuasan bas harta, bas jabatan, bas raja, bas diberu. Adilakam tek kata dibata bahaya man bandu. Aku tek kaisi katakan dibata lalit kepuasan usaha menjaring angin kecuali bas Tuhan. Karena garis reformasi lid sada istilah kenikmatan manusia bas Tuhan. Maka tujuan pertama manusia ngeluh memuliakan Tuhan ras menikmati Tuhan. Enda menjadi gelemenku ngeluh. Ijadi bata mulia je malam ateta. Kata wari di bata mulia senang natap kita je malam mati. Diberuen anda darah mina kepuasan jiwana muas tendinanda bas dosa. Nina Yesus muas dengar kam pindu min man bangku gelahku bereken lau si mereken kegeluhan man bandu jadi sumbul si erburak-burak bas kam. Erburak-burak kair tina la terjeng bias, la terjeng besur, tapi simpar gelas isi laudem edgarna dem isi teruh mambur endam ertinggeluh nggo mambur kemalaman atendai man kalak si deban erti tanggeluh laguna kita ngenca lit kalak mbue motorna belang zumana galang rumahna terus man dia ngenca engkai lengah simpar tapi lit kalak kai pelalit Injil ngenca banci memberkati engkai dem basnari simpar ndara endamin pindo man bangku nina Yesus radi berunda beremin man bangku sebab Yohanes pasal 1 ayat 4 kata ulu kegeluh Yesus sirbanca banci simpar kemalaman hati sukacita nda beremin bangku nina di berunda gelak ulana aku kujenda ngelegi lau si bas pikir nang ngelewati jelma sinterem tapi mantap bantuhan Yesus to legi perbulangan do raskam kujenda gelak ku bere mis katakan lalit perbulanganku oh murah ngatakan sama Tuhan Yesus jenda luar biasa payo lalit perbulangan do untung kita lah Tuhan Yesus. Lang nim ninta mah gundari pe ngkong makan ngukar lua-lua berbohong. Nih Tuhan Yesus lemah lembut nina payu katan dua itu hulali perbulangan du sebab 5 kali enggo sada pe labu asli perjabun duenda lolit resmi pasu-pasu jumpa troh buluh troh nangka jumpa hotel
babandu ke rumah. Sada pe enda laborator perjabundu ilegal krina. Payo katan dua lalit perbulangan du. Gundari pelit sada rumah. Ini tak nalit sada rumah. Tak na mergana gua papi. Tak na nomor handphone. Gundari lit pengelacak ja perbulangan jandehara. Ras ise iya. Tuhan Yesus lah perlu. Tak na ja kita kaisi bunikan kita. Makanina to lagi perbulangan du, salihkan di berenda, lali perbulanganku, jelaskan Yesus mis. Oh, cilak, Nabi kepekam Tuhan. Engkau maka bagian di berenda. Ingat na cerita Nathan. Nathan jumpai na Daud, oh Daud raja, lit berita perlu pesuh, kaini na raja Daud. Kalau bayak ruh tamuna. Buai lembuna biri-birina. Tapi tangkapna biri-biri tetanggana. Sada kal ngenja biri tetanggana ndai. Rahasia man rahasia benam. Engkak ndu buat kalak bayak anda gelehna mantamuna. Kainge hukuman si pantas man bana raja. Naik gula Daud. Emosi ya. Kalak si bagai. Laba cilak yukum 4 kali. Nathan si dema lu kesah si badia. Kam kap Jema Daud erdosa aku man Tuhan. Kerina kita pakai topeng geluhta. Lit kita lah jujur bas duit. Lit nembah teta kala. Lit sadarami kemuliaan. Pujin. Lit kita curang. Lit dosa si bunikan kita. Tangkas krina lebih-lebih Tuhan. Tapi enda meibongkar Tuhan. Katakan naman di berunda lit 5 go. Gendari pernemkan. Banti syok kita. Petangkas Tuhan dosa anta. Tapi enda adilah petangkasna. Terus kita bas kicilakan bas dosa. Laki dan darat bas dosa dan nari. Pigang go murundu. Asa nari dekana tendukam geluh bas dosa. Adi ibu kaken Tuhan Yesus dosa andu berengi enda. Erlebuhlah man bana. Akuilah dosa andu. Nina di berunda nabi kepeka. Miska salih kena cakap. Adikala jahu di Jerusalem ibadah, kami kalak Samaria idatas deleng karamisi. Buye kalak nggo terangi di banta geluhna, alih kena percakapan secara teologis lah, secara keanggotaan gereja lah, kam kakin gelar gereja duwe. Enda lah masalah gereja, enda masalah dosa si bunikan. Kami jakin melayani. Lu masalah jam melayani. Si perlu kam. Kai bunikan du dosa. Makana nina Yesus. Kam kalak Samaria labu tak bukai pe. Kami kalak jaku diarah kami ngemesia seru. La perlu Jerusalem. La perlu deleng karmisim. Kundari si perlu arah kesah si badia kalak nembah di bata. Si maksudkan Yesus lah masalah denominasi gereja. Lah masalah ingat ibadah. Aku lid yayasan terang Injil enda memasalahna. Ban enggo pakai setan isu beda organisasi. Rebahan jalanai se Injil. Surga lari organisasi. Perlu organisasi guna ngatur doni enda. Tapi Injil labanci ganggu organisasi. Nina Yesus. Labo Jerusalem, labo Gunung Karmisim. Arah kesah siba dia kalak nembah di bata. Kaya ertina. Di bata kebenaran kap. Kesah siba dia kebenaran. Kristus kebenaran. Firman Tuhan kebenaran. Enda krina persada. Endam si maba manusia.
tubuh pedua kalikan alu pengampunan dosa ras mereken sibadia dengan roh dan kebenaran, di bata kebenaran, kesah sibadia kebenaran, firman Tuhan kebenaran, Yesus kebenaran. Enda memaba kita sidahat kegeluhan si tuhu-tuhu, pengampunan dosa, enda bas diri Yesus. Reh nina di Brunda, hadireh pagi Nabi turi kena ngekri naman kami. Canah adireh pe Mesias, turi kena kri naman kami. Sadang go akui di Bruendanda Yesus Nabi. Ingat na Nathan negor dosa Daud. Idahna Yesus negor dosana. Tapi turikan Yesus terdauhan. Mesias reh arah kalak Yahudi. Hadireh Mesias turi kena kangkri naman kami nina kadi Bru Samarianda. Engkai. Ban ia kawin campur Yahudi rasa. Lidenga Torat na. Lidenga basya kita perjanjian lama. Tak na dengali janji kerehan Mesias. Nina Yesus. Aku kap si ngerana ras kamenda. Jem yar kini teken sadar ya enda Mesias. Tading kena ember nanda roh ya kukuta remomo. Si gel-gel melam biar yang anak kuta. Oh nake. Ngoruh jah Mesias. Banji ya raja penampak si janjikan. Sebab itu rikena krinam kai si kulako. Lana ya mela. Jendam go simpar. Kemalaman Athena. Ia jadi perberita si meriah. Si tutup khotbah henda. Adi lenga pernah alu tuhu-tuhu. Ibu ka kendu dosa anduman Yesus. Ulanai tundandu. Kam ngesidaramina. Si sada kam jumpaina. Alu sengaja jumpaina sekena keleng Athena man bandu. Bagi jumpaina di Bru Samaria. Gela ulanai sumur sirbanca pinakitan kita ndai. Dosa sirbanca latih siakap ndai sidarami kesenangan. Tapi enda perlu bersihkan Yesus. Perlu kam jadi kena tinepa simbaru. Alu maba dosa anduman bana. Alu darekna si mambur kayu persilang. Bersih kena dosa andu. Kematena si bas kubur nari. Enggo gantikan kam. Darat dia bas kubur nari. Endam bre geluh simbaru man bandu. Jema dandu arti geluh. Tato kita. Tuhan Yesus. Adibanci kam, jumpai kami, ngeranaman kami sekala-sekala. Banidahdu uga gelapna, pagitna, getemna, kosongna geluh kami. Idarami kami kesenangan. Silabas kam, kepeken rebuena masalah. Ida kami di Bru Samarianda rebuena masalah. Bas daramina kesenangan bas dosa. Berngenda Tuhan, babalah tiap kami. Alu kesahdu sibadia ku datas kayu persilangdu. Uga kami litna. Baba kami ku salibdu. Man bandu krina si megi keleng Tuhan. Ula tahandu dirindu. Paksa enda pe bukakanlah dosa andu man Tuhan Yesus. Akui krinana. Sila pernah ingat ndu rempet ingat ndu babalah menbana. Janah mindolah. Kelahna alemina kam. Erjanji menbana. Tading kendu dosa andu. Ikut kendu Yesus kedang geluh ndu. Adi enda. Jadi kini tekendu. Mislah buat tindakan. Lengadung khotbah henda. Alu toto si gendak nindulah. Aku si darah mindu Tuhan Yesus. Icidah kendu krina dosaku. Tuhulate ku malam. Kundari. Kam Yesus sindarami di Bru Samaria. Bangkitlah ku pusuhku.
Kam jadi Tuhanku, juru selamatku. Adi enda, totondu, ibas kini tekendu jadi tinepa simbaru kam. Bujur Bapa sini surga, goseh kendu keleng atendu mantiap kami. Pasu-pasulah, keluh kami, gelah nasimpar, lau kegeluh hendai, iberitakan kami peman, teman kami, kadek-kadek kami, sileng adatna kepuasan geluh, kemalaman ate situhu. Kesahndu sibadia negu kami, jemba kami, beritakan Injil ndu. Sembah kami kam Bapa sini surga, pas Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Si barjendam pertemuan ta pagi si teruskan. Pagi kami icubakan kami idatas deleng nari, ikutan belin nari. Siaran langsung eksposisi Injil Yohanes enda. Si barjendam perjumpaan ta Tuhan Yesus masuk-masuk kita. Amin.